Good day everyone. So I am John Lloyd E. Mansueto. And this video presentation is for video requirement number 2 about the measurement in physics. So the objective of this video is to demonstrate my understanding of measurement, unit conversations, and problem solving. And to relate this concept to real life and agricultural situations. So in this presentation, I will solve two problems. The first problem focuses on farm perimeter measurement and fencing requirements, while the second problem involves lumber requirements using board feet. So I will explain each solution step by step, show the necessary computations, and discuss why accurate measurement is important in farming practices. So, ang first problem na to is farm perimeter and fencing requirement. So, ang given is ang length is 50 meters. Then, ang width is 30 meters. Then, ang fence post is every 2 meters. So, post included at corners. So, sa A is, ang pagkuha sa kanang perimeter sa farm. So, ang perimeter is mauna siya ang kanang total nga palibot sa farm. So, ang formula is sa perimeter sa rectangle. Then, ang perimeter is 2 quantity, length plus width. So, ang solution niya is sa perimeter is kanang 50 meters plus 30 meters is equal to 80. Is sunod, ang kanang 2 perimeter is i-times na siya sa 80. Nag-equal na siya o kanang 160 meters. So, ang answer is ang perimeter sa farm kay 160 meters. So, sa B is ang pagkuha sa pag-ihap sa fence post is ang poste is kanang ginabutang na siya kanang kada 2 meters. So, given is perimeter equal to 160 meters. So, distance between post is 2 meters. So, formula na is number of post is equal to perimeter divide spacing. So, ang solution is number of post is 160 meters divide 2 meters. Nag-equal siya og 80 post. So, kay apil man ang kanang mga poste sa kada kanto. Then sa C is explain briefly why correct measurement is important in fencing a farm. So, importante ang kanang sakto nga measurement is aron kanang malikayan ang kakulangon og sobra nga materyales. So kung dili kanang sakto ang sukod or kanang pag-measure is kanang kanang masayang ang kanang kwarta. Then o kanang oras sa maguma o kanang daho pa kayo sila o kanang lugi. So ang tama nga kanang pag-measure is kanang makatabang na sa ilaha or sa atua nga kanang mapalig-on o kanang pantay ang koral sa mag-uuma. Sa problem 2 is about lumber requirement using board feet. So ang given ana is sukod sa poste is 2 inches times 4 inches times 2 meters. So 1 meters is equal to 3.28 feet. So ang sa board feet formula is board feet is equal to thickness times width times length divide 12. So, solution is sa length is katong 2 meters nga nasa given is i-times nimo sa 3.28 feet. So, na-equal siya o ganang 6.56 feet. So, ang length is sa usa ka kanang poste kay naa kanang kay 6.56 feet. So, sa B is ang pagkuha sa board feet sa isa ka fence post is ang given is ang sa thickness is na ay 2 inches. Then ang sa width is na ay 4 inches. Then ang sa length is na ay 6.56 feet. So, ang solution is ang kanang board feet. So, ang kanang sa thickness o width and length is gi-times na siya 2 times 4 times 6.56 feet. Nag-equal siya o kanang 52.48. So, ang kanang result nga 52.48 is i-divide na sa ang 12. So, kana siya is nag-result og ganang 4.37 board feet. So, kay ang isa man siya ka poste is kanang nagkinahanglan og ganang
4.37 board feet. So sa C is total board feet is kanang prepared for all fins posts. So ang total post is nasa 80 posts. So ang solution is ang total board feet is kanang 4.37. So kanang 4.37 is times sa 80 na total post. Then ang kana siya is nag-equal og 349.6 board feet. So ang total sa lumber nga kanang kinahanglan kay 349.6. In conclusion, this video demonstrated how proper measurement and unit conversion are applied in real-life agricultural situations such as farm, fencing, and material estimations. Through this problem, we can see that accurate measurements are important to avoid waste, reduce cost, and ensure efficient farm management. So, understanding this concept is in P6 helps farmers make better decisions in planning and resource use. So, thank you for watching, and I hope these presentations clearly explain the given problems.